Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras untop alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain usab nga episode ining ato ang mga balita. Dinis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, mohatod kaninyo sa mga labing uhing balita dinis ato. Sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, balita sa sport, sa showbiz ug sa labing uhing lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa rabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa Asi Laboratories Incorporated, ang tigama sa rabantog na kaayong produktong Inzumo. Adlaw karon nga Biyernes mga igsoon, pizza 19 binas buwan sa Hunyo. Nang hinautang ang tanan nagpaminaw nining atong programa. Apil na ni atong mga wa makapaminaw. Ang tanan unta mga kaigsuonan anaa sa kahimsog sa panglawas. Atong Silvia
Atong Sibya inyusab nga mabati pinaagi sa ato ang partner station karong buntaga mga igsoon. Naka-hook up ka na to ang 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati ug makita usab ato ang Sibya tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ta pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Inyong mga comments, inyong mga greetings, ari na to basahon sa ato ang Facebook page. So, sa mga wa pa naka-follow, i-follow lang Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Indian National gipasamangin lang nangamras og nanagpa tungod sa utang. Lalaki gidakop human giingon sa pagpangawat og bleach. 17,000 kakaraang notebook sa probinsya Sugbo gi-repurpose. Linog sa Mindanao, 78 ang nakalas kapin 1.4 milyon na ang naapektuhan. Office of the Vice President nihatod og ayuda sa kapin 2,880 ka pamilya didto sa Sarangani. Presidente Bongbong Marcos Jr. giimbitahan si Putin sa 21st East Asian Summit sa Manila. Davao posibleng maghimo og ilang kaugalingong chat GPT. Sa sports, Barangay Ginebra San Miguel kampiyon na usab. Sa showbiz news, formal nang gianunsyo ang 30 ka mga candidates sa Queen Universe Philippines 2026. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mogulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Atong oras alas 7:07 og karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Indian National gipasamangin lang nangamras og nanagpa tungod sa utang. Usa ka 24 anyos nga Indian National ang gipasamanginlan nga nangamras og nanagpa sa usa ka 21 anyos nga laing Indian National atol sa usa ka panaglali sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Base sa inisyal nga investigasyon, naglalis una ang duha ka bahin sa giingong utang. Pipila ka minuto ang milabay, giingong gikamra sa suspek ang liog ug naong sa biktima. Pinungdan nga nakaangkon kini og mga samad. Gisaysay usab sa biktima nga gisagpa pagyud siya sa suspek atol sa maong insidente. Apan sa iyang bahin, himakak ang suspetsado sa maong aligasyon. Matud niya, gikuptan lamang niya ang kamot sa biktima human kini umibira sa iyang t-shirt nga daw gikwilyuhan siya. Gipadayag usab sa suspek nga naningi lamang siya sa gingong 30,000 nga utang nga
nga iyang gamiton unta isip allowance isip usa ka medical student. Suma pa niini, nasuko ang biktima sa iyahang pagpaningil. Nasayran usab nga ang biktima igsuon sa uyab sa suspek o giingong naanda na ang pagpahulam og kwarta. Sa katapusan, nagkasinabot ang duha ka panig ug wa na ipadayon ang pagsangat og kaso batok sa suspitsado. Bantay Balita. Alas 7:09 sa kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Brother Junil Ralio Solon, Brother Daniel Noel, ug sa tanang mga sakop sa Rohans. Lalaki gidakop human sa giingong pagpangawat og bleach. Usa ka 26 anyos nga lalaki ang giatubang og kasong pagpangawat human masiko pinaagi sa citizens arrest tungod sa gingong pagpangawat og usa ka galon nga multi-purpose bleach sulod sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspek gila lamang sa pangan nga Owen, usa ka ulitaw og residente sa barangay Kamputhaw. Giingong naaktuhan sa mga utility workers sa hotel samtang gikuha ang maong bleach. Human madakpan, gi-turn over dayon ang suspek ngadto sa Biliana Police Station. Diin siya karon gipriso samtang hikay ang kasong ipasaka bato kaniya. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang tanang detalye sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:10 sa kabuntagon, dawat report gikan sa tuang kauban sa gawas. Usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nasagmuyo sa gidangatan sa SRP. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, dakog kasagmuyo ang gibati karon ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Chairman of the City Council's Committee on Environment, Natural Resources, Energy and Other Utilities, nga sa iyang nasayran ang napaabot sa ilang habig mao nga ang SRP kasamtangang gitambakan og basura ug nahimong usa ka transfer station. Dugang pa ni Garganera, ang usa ka transfer station nagpasabot nga ang basurang ipanglabay sa saka partikular nga luna dili maabdan og 24 ka oras ug hingpit na kining mabalhin sa saktong dapit. Si Garganera sa iyang habig, nakabati siya og tumang kag-uol gumikan kay ang nitabo sa kasamtangan ang SRP karon dili na makonsiderang transfer station kundi usa na gyud kini ka open dump site. Matud pa niya nasayod usab ang kadaghanan nga ang kanhi direktor sa DNR EMB mibutyag nga walay pagtugot nga giluwat nga himuon kining transfer station ang SRP. Apan nakasamtangang direktor sa DNR EMB gingong nitugot agig abag sa Dakbayan tungod sa bugat nga suliran sa basura human sa trahedyang naitabo sa Binalio landfill nga mikalas og pipila ka mga kinabuhi. May nunduman nga nipasalig si Cebu City Mayor Archival natong Lunes, Hunyo 15 niining tuiga nga hingpit nang mahurot ang basurang natambak sa naasoy nga dapit. Apan alang kang Garganera sa maong pasalig sa mayor, dili mao ang nahitabo. Gani, gipanglantawan niya nga usa kini kadakong problema nga giatubang sa konseho sa Dakbayan karon tungod sa minus og transparency ang maong mga lakang. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Ray Alquizar sa imong report. Nagatod sa tong oras alas 7:12 sa kabuntagon. Mayong pagpaminaw di ay sa atong mga kaigsunang mga lulug-lula, mga senior citizens. Financial distribution ron sa assistance. Tibuok kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo. Nanay mga apo nag-atang. Arito sa laing balita, mga balita sa probinsya. 17 ka mga karaang notebook nga naay hulagwayng Gwendolyn Garcia. Gi-repurpose na Cebu Province, giilisan ang picture. Imbis ilabay, gi-repurpose na sa Cebu Provincial Government ang 17 ka mga notebook.
Pinaagi sa pagtabon sa mga naimprintang hulagway sa kanhing mga opisyal gamit ang educational stickers sa dili pa kini ipangapod-apod sa mga estudyante sa public schools. Kabahin kini sa mas dako nga programa sa lalawigan sa pagapod-apod og kapin usa ka milyon ka mga school supplies nga nagkantidad og labaw sa 370 milyones ka pesos. Tuma kang Christopher Baricuatro, ang mga stickers adunay mapuslanong educational content sama sa geometric shapes, numero ug multiplication tables aron mas magamit sa pagkat-on sa mga estudyante. Dugang panini, ang nahabiling bag-ong school supplies nga gipahimo sa lalawigan magdala na lamang sa opisyal nga logo sa Cebu Provincial Government ug wa nay hulagway sa mga opisyal. Kana ang maong inisyatiba nagtumong sa paglikay sa pag-usik-usik sa mga school supplies samtang naghatag og dugang educational value sa mga notebooks nga mga madawat sa kabataan. Bantay Balita. Alas 7:14. Tabang pangbiyahe program gilungsad sa Sugbo. Human sa kapin 8 ka buwan nga koordinasyon ug pagplano, formal nang gilunsad ang tabang pangbiyahe program pinaagi sa pagpirma sa Memorandum of Agreement kon MOA tali sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug sa Cebu Provincial Government. Ang MOA signing pahigayon sa Cebu South Bus Terminal ug gitambungan nila ni Governor Pamela Baricuatro, DOTR Senior Undersecretary Attorney Mark Steven Pastor ug LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II. Ang tabang pangbiyahe mao ang unang subsidy program sa nasod nga gipunduhan sa DOTR nga adunay 20 milyones ka pesos nga pondo aron mahatag og insentibo sa mga bus operators nga moserbisyo ang mga ruta nga gamay ra ang pasahero apan importante alang sa mga komunidad. Bantay Balita. Alas 7:16 sa Kabuntagon. Maayong good morning. Kuya Konsehal Wilson Ponce Gulim. May pagtanaw sab, may pagpaminaw sa mga nagbantay og mga customer karon diha sa Dani Castor. Ilabi ng Neneng og ni Morena. Gang leader nadakpan sa Madridihos atol sa pagpatuman og search warrant. Usa ka 20 anyos nga lalaki nga gingong leader sa usa ka grupo nga nalambigit sa mga kasamok sa Madridihos Islas Bantayan nadakpan sa kapulisan atol sa pagpatuman og search warrant. Ang suspect gila nga si Jason, lumad nga taga Madridihos. Gipahigayon ang operasyon sa grupo ni Jake Sharis human nakakuha og search warrant gikan sa korte aron susihon ang panimalay sa suspitsado. Atol sa operasyon na recover sa mga pulis ang usa ka 38 kalibreng revolver ug duha ka buhi nga bala. Human sa pag-recover sa armas, gidakop og gipusasan ang suspitsado. Nagatubang siya karon og kasong paglapas sa Republic Act number 10591 o ang balaod batok sa illegal nga pagpanag-iya og armas nga walay lisensya. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masayran kung dunay kalambigitan ang suspek sa uban pang insidente sa maong lungsod. Bantay Balita. Alas 7:17 sa Kabuntagon. Kapitulyo mohatag og 10 milyones ka pesos nga ayuda alang sa tulo ka rural health unit sa Tabuelan. Ipahibaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga maghatag ang Cebu Provincial Government og 10 milyones ka pesos nga financial assistance alang sa tulo ka mga rural health units kon RHU sa lungsod sa Tabuelan. Ang rural health unit nga makabenepisyo mao ang Barangay Maravilla, Barangay Cantubaon, Barangay Bungon. Ang tulo ka health facilities nakasinati og grabing kadaot atol sa magnitude 6.9 nga linog nga migo sa amihanang Sugbo ni atong September 30 sa nakalabayng tuig. Suma ni Governor Baricuatro
Usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon ang pag-rebuild o pagpalig-on sa local health infrastructure aron masiguro nga ang mga residente adunay padayon nga access sa essential health o medical services. Ang maong pondo gilauman nga makatabang sa pag-ayo pagpalambo sa mga pasilidad aron mas mapadayon ang efficient nga paghatag og serbisyo sa panglawas sa komunidad. Bantay Balita. Kapitulyo mi klaro sa budget sa Festival of Festivals. Mi klaro si Pamela Baricuatro nga dili mo gasto og 300 milyones ka pesos ang Cebu Provincial Government alang sa ipaygayon nga Festival of Festivals isip kabahin sa pagsaulog sa founding anniversary sa probinsya sa Sugbo sunod buwan. Suma sa gobernador, adunay mga nagtandi sa maong kalihukan sa Pasigarbo sa Sugbo apan iyang gipasabot nga lahi ang konsepto sa Festival of Festivals. Matud niya, ang mutambong sa maong festival mao ang mga kampiyon sa nagkalain-laing festival sa lalawigan. Busa dili na kinahanglan ang dakong eliminasyon o kompetisyon sa mga kaniadto. Gipadayag usab ni Baricuatro nga ang gibana-bana nga budget sa maong kalihukan mukabat lamang og 20 milyones ka pesos ug kini gamiton isip financial assistance sa mga contingent nga moapil sa festival. Sama sa Pasigarbo sa Sugbo, ang Festival of Festivals ipahigayon gihapon sa Cebu City Sports Center. Bantay Balita. Alas City 20, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Cliff Munoz Heredia, all the way from Dalagit, Cebu. Congratulations, Sir Cliff. Alas City 20 sa Kabuntagon, Mandawi City naghatod og 1 ka milyon nga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa Jensan. Formal nang nahatod sa Mandawi City ang 1 ka milyon nga financial assistance ngadto sa General Santos City isip suporta sa mga komunidad nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8. Personal nga gitunol ang maong tabang nilang Attorney Joel Seno, Fritz Villamor o Eugene Andaya, mga konsyal sa Mandawi City ngadto kang Lorely Pacquiao. Suma sa Mandawi City Government, ang maong donasyon kabahin sa ilang paningkamot sa pagtabang sa General Santos City sa pagbangon gikan sa kadaot nga giguba sa kusog kay nga linog. Nagpakita usab kini og panaghiusa ug pagtinabangay tali sa mga lokal nga kagamhanan sa panahon sa kalisdanan. Bantay Balita ngayon. Utso kaparisan nag-aydo sa kasalan ng bayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mukabat sa 38 ka mga pares ang formal nang gikasal kagahapong adlaw Hunyo 18 sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine atol sa kasalan ng bayan nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong programa kabahin sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ika-65 nga Charter Day sa Dakbayan. Gawa sa libreng seremonya sa kasal, ang matag pares makadawat usab og wedding ring, red wine, wedding cake og 10,000 ka pesos nga financial assistance. Ang inisyatiba nagtumong sa pagtabang sa mga magtiayon nga formal ang ilahang kamilyoon ug makasugod sa ilahang bag-ong kapitulo isip legal nga mag-asawa. Bantay Balita. Alas 7:22. Tulog 3 anyos nga bata gilamoy sa sunog, patay. Detalye sa maong balita, atong dawaton pagbalik ato ang kauban sa gawas. Detalye ipadagat pinagi sa ato ang kauban kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, patay in taon o sa 3 anyos nga bata,
Human na og daw sa kalayo nga milamoy sa ilang panimalay diya sa Sitio Sibuyan, Barangay Upper Kansuhi, Argao, Cebu, alas 8:30 sa buntag, Hunyo 17 nining tuiga. Gilang biktima nga si Nino Carrillo, 3 anyos. Base sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station, pinagi ni Fire Officer 3 Michael Angelo Rodriguez nga nahinabi sa inyong kabantay radyo. Gikatahong nagsugod ang kalayo sulod sa balay nga gipanag-iya ni Zenas Carrillo, 44 anyos, inahan sa biktima. Niadtong higayon na sa sunog, ang mga ginikanan sa bata wala sa balay. Gibiyaan ang bata nga nag-inusara nga walay bisan kinsa ang nagbantay. Nagtuo ang mga investigador na samtang nag-inusara ang bata sa sulod sa maong balay, posibleng nagduwa kini og lighter o posporo nga mo'y hinungdan sa sunog. Ang kalayo daling nikatap sa tibok balay o wala na makontrolar sa mga silingan tungod kay ginamaman ang balay sa light materials nga susceptible sa sunog. Hinoon, nakontrolar ang sunog alas 9:45 sa buntag ug sa pagsuwat nining balita, padayon pa nga nag-imbestigar ang mga sakop sa kabumbiruhan sa Argao aron sa pagtim-aw sa tinuod nga nahitabo. Pahimangno gikan sa Bantay Radyo sa mga ginikanan nga dili pasagdan nga mag-inusara sa panimalay ang mga bata nga naginadog 5 paubos haron sa paglikay sa susamang insidente. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alcuzar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report nga naghatod sa tong oras alas 7:25 sa kabuntagon. Aritas mga balita sa nagkalain-lain nga mga rehiyon. Linog sa Mindanao, 78 ang nakalas. Kapin 1.4 milyones ang naapektuhan. Misaka na ngadto sa 78 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Maasim, Sarangani niadtong Hunyo 8. Suma sa pinakabag-ong report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa dato sa NDRRMC, kapina sa 1.4 milyon ka mga individual ang sa nakalain-laing bahin sa Mindanao ang naapektuhan sa maong kusog nga linog. Padayon sa pagkakaron ang relief, search, rehabilitation ug recovery operation sa mga apektadong lugar, samtang naghatag usab og tabang ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug lokal nga mga pagagamhanan aron matubag ang mga panginahanglan sa mga biktima. Giawhag gihapon ang publiko nga magpabiling alerto tungod sa posibilidad sa mga aftershocks ug musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad. Bantay Balita. Alas 7:26. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas di ay 290 ka mga barangays Negros Oriental gideklarar nga drug-free. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat na kabantay Ram sa ato nga balita karong buntaga gitibalo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nga mikabat na sa 290 ka mga barangay sa Negros Oriental ang gideklara nga drug cleared, samtang 53 usab ang giila nga drug free. Sumala pa ni PDEA Negros Oriental Chief Elmer Ibuna kini nga kalapusan kabahin sa padayon nga barangay drug clearing nga program sa lalawigan na bisan pa nini aduna pay gihapoy 214 ka mga barangay nga giisip nga drug affected base sa pinakabag-o nga dato sa ahensya. Gipatimaw sa PDEA nga ang usah ka drug cleared nga dapit mao ang kadtong mga barangay nga malampusong na intervener o wala pa ya presensya sa illegal nga droga. Padayon ang hugot nga monitoring sa mga otoridad aron masiguro nga magpabilin ang hapsay o kalinaw sa tanang komunidad sa maong probinsya. Mora na itong nakalap ka balita karong butaga o sa dalipa at pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na lukan diri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete.
Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Mao to naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Detalyon niya sa mga balitas nasyonal. Tulo ka mga cabinet officials na himong caretakers karon sa gobyerno. Kana og uban pang mga balita sa kauluhan. Inyong mabati inyong masayran human lamang niining pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Alas 7:32 sa Kabuntagon. Karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Tulo ka mga cabinet officials na himong caretaker sa gobyerno.
Magsilbing caretaker sa gobyerno sa Pilipinas sila si Ralph Recto, Condrado Estrella III ug Francis Tolentino. Samtang anaa sa Russia si President Ferdinand Marcos Jr. Gihatagan og otoridad ang tulo ka mga cabinet officials sa paghimo sa pipila ka mga executive function sa ngahan sa presidente atol sa ihang opisyal nga biyahe ngadto sa Russia. Hinuon dili sakop sa ilang authority ang mga desisyon nga kinahanglang personal nga aprubahan sa presidente lakip ang mga isyu nga may kalabutan sa national security. Anaa sa Kazan si Marcos aron motambong sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na adunay nakatakdang bilateral meeting uban kang Vladimir Putin. Bantay Balita. Gihulagway ni Senador Panfilo Lacson na usik-usik kwartas katawhan. Gihulagway ni Senador Panfilo Lacson isip waste of taxpayers' money ang 28 kaadlaw nga liderato ni Alan Peter Cayetano sa Senado. Matud pa niini sa iyahang post, ang estimated cost mo kabat ngadto sa 700 milyones ka pesos samtang ang output niini mao ang kagubot sa Senado ang pagpamusil ug ang pag-iskapo ni Bato de la Rosa kinsa dunay warrant gikan sa ICC nga ubos unta sa protective custody sa Senado. Lakip sa gihulagway nga output mao ang session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearing. Nga matud pa ang nahitabo gumikan sa liderato ubos ni Senador Alan Peter Cayetano sa dihang gipangutana sa usa ka netizen kung giunsa pagkalkula ang giingong 700 milyones. Ipatin-aw ni Lacson nga kini base sa gibanabana nga adlaw-adlaw nga gasto sa Senado. Ang maong pahayag nagpakita sa personal nga pagtimbang ni Lacson sa nahitabo sa Senado. Alas 7:35 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Rene Bobet Baterbunya giila isip Agusan del Sur sports icon. Giaprubahan na sa sangguniang panlalawigan sa Agusan del Sur ang usa ka resolusyon nga nag-ila sa dakong contribution ni Rene Clerc Bobet Baterbunya sa natad sa basketball. Ubos sa maong resolusyon, opisyal ng pagailhon si Bobet isip Agusan del Sur sports icon. Imando usab sa provincial board ang pagretiro sa iyahang jersey number 2 nga nagpasabot nga dili na kini mahimong gamiton sa tanang provincial sanctioned basketball tournament lakip sa Governor's Cup. Sawa pa siya ma-recruit sa Ateneo de Davao University. Nagdula si Baterbunya alang sa Talakugon Wood Processors sa Governor's Cup niadtong tuig 2024. Di nakahatag siya og dakong dungog sa Agusan del Sur pinaagi sa iyang talagsaong talento sa basketball. Ang maong pag-ila usa ka paagi sa pasidungog sa iyahang nahabiling kabilin og inspirasyon alang sa mga batanong atleta sa lalawigan. Bantay Balita. Department of Justice gibalik sa CIDG ang reklamong obstruction of justice batok kang Senador Ruben Padilla. Gibalik sa Department of Justice ngadto sa Criminal Investigation and Detection Group ang reklamong obstruction of justice batok kang Senador Ruben Padilla. May kalabutan kini sa giingong pagkalambigit ni Padilla sa pagtabang ngadto kang Senador Bato de la Rosa nga makagawas sa Senado sa hilom. Suma kang Frederick Vida, ang prosecutor nga nagduma sa kaso, mihangyo og dugang mga dokumento og lumpa ang mga pamahayag gikan sa pipila ka mga individual na naglambigit sa maong reklamo.
Sa pagkakaroon wala gihapon nakahukom ang Department of Justice sa merito sa kaso ug ang pagbalik niini sa CIDJ kabahin lamang sa pagkuha og dugang ebidensya ug mga kinahanglanong dokumento alang sa mas lawom nga investigasyon. Bantay Balita. Alas 7:38, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, Sergeant Rayco. Ombudsman Rimulya og asawa niini adunay 461 milyones nga net worth. Pagawas na ang Joint Statement of Asset, Liabilities and Net Worth ni Jesus Crispin Rimulya ug sa iyang asawa nga si Maria Josepina Rimulya. Base sa mga dokumentong nakuha, ang managtiayon adunay kinatibuk ang asset nga mokabat ngadto sa 461 milyones 411 mil ka pesos. Samtang ang total liabilities niini mokabat ngadto sa 300 mil ka pesos. Diin ang kinatibuk ang net worth niini kabat ngadto sa 461,111 ang mga kantidad gibase sa acquisition cost sa ilahang real ug personal properties subay sa giya ug mandato sa Civil Service Commission alang sa pag-file ug sign-in sa mga opisyal sa gobyerno. Bantay Balita. Pito ka grade 5 nga mga estudyante na samdan sa insidente sa usa ka pribadong tulunghaan. Gimando sa lokal nga kagamhanan sa General Trias ang paspas nga investigasyon human sa nahitabong pagpangdunggab sud sa usa ka pribadong tulunghaan sa barangay Santa Clara diin pito ka grade 5 nga mga estudyante ang nasamdan. Base sa inisyal nga impormasyon, usa ka grade 8 nga estudyante ang giingong nalambigit sa maong insidente. Dali nga gidala sa ospital ang tanang mga biktima aron kini matambalan. Suma sa mga report, duha kanila ang gikinahanglang operahan tungod sa grabing mga samad. Gisiguro sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan og angay nga medical ug psychological ug uban pang suporta ang mga biktima ug ilang mga pamilya. Lakip na ang psychosocial intervention alang sa mga estudyante ug uban pang naapektuhan sa mong panghitabo. Padayon pa sa pagkakaroon ng investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo ug tanang kahimtang sa nga may kalabutan sa insidente. Bantay Balita. Gibutyag sa Department of Justice nga wala giatake ang Senate building atol sa insidente sa pagpamusil ni adtong Mayo 13. Suma kang Frederick Vida kini usa sa mga findings sa Special Panel of Prosecutors nga gitukod aron imbestigahon ang maong hitabo. Matud usab sa DOJ, nakita sa panel nga dili justified ang aksyon sa Office of the Senate Sergeant at Arms batok sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation. Gibarugan sa panel na ang NBI nituman lamang sa ilahang katungdanan pagsuway sa pagpatuman sa arrest warrant batok kang Senador Bato de la Rosa. Tungod ni ini, giingon sa mga prosecutors nga ang bisan kinsa nga makatabang sa pag-ikyas ni de la Rosa mahimong mag-atubang sa kasong kriminal depende sa ebidensyang makolekta sa nagpadayon nga investigasyon. Bantay Balita. Alas 7:42, may pagawas og pamahayag ang Cebu Pacific aron ipasabot ang ilang mga pulisiya sa luggage o carry-on bags human sa viral post nga naglambigit sa mga miyembro sa Manila Symphony Orchestra. Base sa viral nga post,
napugos ang pipila ka mga miyembro sa orkestra nga magkugos sa ilang mga instrumento atol sa biyahe human giingong wa tuguti nga madala isip carry on ang ilang mga violin cases. Sa tubag sa Cebu Pacific, ilang gipatin-aw nga ang ubang mga pasahero nakapa-check-in sa ilang violin cases samtang ang uban nakaatubang og issue tungod kay milapas ang gidak-on sa ilang hand carry sa gitugot nga limitasyon. Giyawhag usab sa airline ang mga pasahero nga susihon daan ang baggage size requirement sa dili pa mo biyahe aron malikayan ang kalisdanan ug masiguro ang hapsay nga pagbiyahe alang sa mga pasahero ug sa ilang mga instrumento. Bantay Balita. Alas 7:43 sa Kabuntagon. Nakaabot na sa 2,880 ka mga pamilya sa Sarangani Province ang nakadawat og tabang gikan sa buhatan ni Sara Duterte human sa kusog nga linog nga migo sa rehiyon. Ang mga gipanghatag nga ayuda sa Office of the Vice President naglangkob sa food ug relief boxes, food ug non-food items, mga bottled water, first aid kits, sanitary pads, tissue, mga sabon ug uban pang mga patakang panginhanglan. Sa report, 985 ka pamilya gikan sa 7 ka barangay sa Malapatan ang nakadawat, samtang 884 ka pamilya sa Barangay Cruz ang hatagan usab sa maong tabang. 1,011 ka pamilya sa Barangay Lagimit Glan ang nakabenisyo sa maong relief operation. Padayon ang paghatod og tabang sa nagkalain-laing apektadong komunidad aron mosuportahan ang mga pamilyang makabangon gikan sa epekto sa 7.8 nga linog. Bantay Balita. Nagpahigayon og meeting ang Department of Energy ug ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development aron hisgutan ang mga lakang sa pagpalambo sa renewable energy sa nasud. Atol sa maong panagtigom, gituki sa duha ka ahensya ang nagkalaing-laing research and development proposal sa DOST nga nagtumong sa pagpalambo sa advanced renewable energy technologies ug mga innovative energy solutions. Gilauman nga ang maong kolaborasyon makatabang sa pagpalig-on sa energy security sa Pilipinas, pagpausbaw sa paggamit sa limpyo o palungtarong enerhiya o pagdasig sa dugang panuki-duki, ingon man kabag-uhan sa sektor sa energy. Bantay Balita. Alas 7:45. Mga public school teachers sa aral program makadawat og overload pay o vacation service credits. Makadawat og teaching overload pay o vacation service credits ang mga magtutudlo sa public schools nga mosilbi isip tutor sa Department of Education, Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program. Suma sa Department of Education, ang tutorial session ubos sa ARAL program magsilbi isip remedial classes aron matabangan ang mga estudyante nga mapalambo ang ilang kahibalo sa mga batakang asignatura. Klaro usab sa departamento nga ang oras nga igahin sa mga magtutudlo alang sa maong tutorial session ikonsiderar kini isip kabahin sa ilang teaching load. Kadunay katumbas nga teaching overload pay o vacation service credit depende sa kahimtang sa ilang serbisyo. Ang ARAL program kabahin sa mga inisyatibo sa Department of Education aron matubag ang learning gaps sa mga estudyante ug mapalig-on ang kalidad sa edukasyon sa nasud. Bantay Balita. Mikunhod gamay ang level sa food insecurity sa Pilipinas. Suma sa pinakabag-ong survey sa DOST Food and Nutrition Research Institute, ang food insecurity nagpasabot sa limitado o dili perming abilidad sa usa ka tawo o pamilya sa pag-angkon og igo, luwas og sustansyadong pagkaon. Base sa
2025 updating survey sa DOST gikan sa 33% niadtong tuig 2023 ikunhod kini ngadto sa 32.6 niadtong nakalabayng tuig. Bisan pa sa maong pagkunhod, nagpabilin nga tulo sa matag na po ka Pilipino ang nakasinati gihapon og moderate to severe food insecurity. Ang mga rehiyon nga adunay labing taas nga level sa food insecurity mao ang BRMM 60.45%, Suksargen 44%, Eastern Visayas 43.8%. Matod sa DOST, ang maong datos makatabang sa gobyerno sa pagplano ug pagpaligon sa mga programa aron mapauswag ang food security ug nutrisyon sa nasod. Bantay Balita. Gipamulta sa Securities and Exchange Commission ang Home Credit Philippines og 50,000 tungod sa gingong paglapas sa mga lagda sa patas og responsabling pamaagi sa pagpaningil og utang. Suma sa SEC, nakit-an sa Financial and Lending Companies Department nga nakalapas ang kumpanya sa SEC Memorandum Circular Number 18 of 2019 ug sa mga implementing rules sa Financial Products and Services Consumers Protection. Ang kaso nagsugod gikan sa reklamo sa usa ka borrower nga nag-ingon nga ang collection personnel sa Home Credit naningil sa usa ka Pinoy-anan. Diin nagpuyo ang mga tao nga dili garantor o co-maker sa maong loan. Matud pa sa reklamante, nagpadayon ang maong pamaagi bisan pa og nakapadala na siya og formal nga pagsupak sa desisyon sa Securities and Exchange Commission. Gibutyag niini nga ang paggamit sa usa ka third-party residence isip collection venue mahimong makapahibalo sa ubang tao nga walay kalabutan sa utang. Supak kini sa mga lagda sa proteksyon sa mga konsumidor. Gawas sa multa, imanduan usab sa Securities and Exchange Commission ang Home Credit nga i-review ug i-revise ang ilang collection policies ug magsumiti og compliance report ngadto sa ahensya. Bantay Balita ngayon. Alas City, 50 sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Giimbitar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Vladimir Putin nga motambong sa 21st East Asian Summit nga ipahigayon sa Manila karong Nobyembre. Gihimo ni Marcos ang maong imbitasyon atol sa bilateral meeting sa duha ka leader sa sideline sa Asian-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Sa iyang pahayag, ibutyag ni Marcos ang kamahinungdanon sa East Asia Summit isip usa ka plataporma alang sa kooperasyon ug kalig-on sa rehiyon. Gilauman nga ang panagtagbo sa duha ka mga lider makatabang sa pagpalig-on sa relasyon tali sa Pilipinas ug Russia, ilabi na sa mga sektor sama sa enerhiya, seguridad sa pagkaon ug ekonomikanhong kooperasyon. Bantay Balita. Mipahibaw ang Belgium ug Germany nga andam silang mutabang sa posibleng operasyon sa paghawan sa mga eksplosibo sa Strait of Hormuz aron mapalig-on pag-usab ang luwas nga paglawig sa mga barko sa maong estratehikong agianan sa Middle East. Suma sa Defense Minister sa Belgium, adunay usa ka minesweeper nga andam i-deploy sa higayon nga luwas na ang kahimtang aron mutabang sa paglimpyo sa mga eksplosibo sa dagat. Samtang gipadayag usab sa Defense Minister sa Germany nga nagplano ang Berlin sa pagpadala og naval minesweeper ug usa ka support vessel isip pagpangandam alang sa posibleng international nga misyon sa Strait of Hormuz. Alas 7:52. Balik ta dinhi sa ato alang sa palahi nga report. Giplano karon sa Davao City ang posibleng pagpalambo sa kaugalingong artificial intelligence kon AI platform nga susama sa ChatGPT isip kabahin sa digital transformation sa dakbayan.
Atol sa pulong-pulong sa Davao News Media Forum, gibutyag ni Councilor Bones Militar nga posible ang maong proyekto apan nagkinahanglan kini og igo nga pundo ug angay nga infrastruktura sama sa survey room. Matud ni ini, sa pagkakaroon nakafocus pa ang syudad sa paggamit sa AI tools ug robotics aron mapalambo ang operasyon ug serbisyo sa mga opisina sa gobyerno. Apan sa ilang dugay ng plano, mao ang paghimo sa kaugalingong AI platform. Gipasabot ni Konsehal Militar nga ang maong tumong sa paggamit sa AI dili aron pagpuli sa mga empleyado sa gobyerno, kundi ang pagtabang aron mas mupaspas ug mahimong mas efficient ang paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Bantay Balita. Atong dawaton ang report gikan sa ato ang kauban alang sa Showbiz News. Alang sa ato ang Showbiz News, ato ang dawaton ng report gikan sa ato ang Showbiz Patroller Grace Bakiro. Queen Universe Philippines 2026 nagtangang og importante nga misyon. Formal na nga gianunsyo ang 30 ka official candidates alang sa unang edisyon sa Queen Universe Philippines 2026 human sa usa ka malampuson ug lapat nga screening process. Gihimo pag ila-ila sa mga kandidata atol sa sashing ceremony sa naging adlaw. Ang maong indigay gipanguluhan ni Jess Lapares nga tang-an pod nga beauty queen ug unang transgender woman flight attendant sa usa ka airline company. Sumapa ni Labares, lahi ang tumong sa Queen Universe Philippines tungod kay dili lamang kini nakafocus sa corona o titulo, kundi sa pagpalambo sa mga advokasya nga makatabang sa komunidad, pinaagi sa Queen Universe Philippines Foundation. Dugang pa niya, ang organisasyon nagtinguha sa paghimo og mga programa nga adunay dakong epekto sa katilingban. Pinaagi sa pagduma ni Labares, ang foundation mulusad og livelihood programs ug uban pang inisyatiba nga makatabang sa komunidad aron mahimong mas maluntaron o produktibo. Ang mga kandidata kay sila si Kiana Webster Capio from Bajan, Maria Hard Napoles from Balamban, Sway Cañete from Bantayan Island, Jana Villoria in Carcar City, Maria Paula Vega Espina from Cebu City, Rian Bacalia from Cebu Province, Nike Heredia from Cordova, Mati Lumapas from Mandaue City, ug nalakip-usab si Stacy Ravena from Mualbual. Lakip na si Shawi Romano from Talisay City. Sa naging adlaw, doon na sila outreach program nga nagtimailhan nga gibit-bit gyud nila ang kandidat sa usa ka beauty queen. Ang coronation night sa Queen Universe Philippines 2026 kay mahitabo karong September 13 sa Mactan Expo Center sa Lapu-Lapu City. Sa laing bahin, balitang pasidungog, si Ann Curtis Dingdong Dantes of Joshua Garcia nominado sa Seoul International Drama Awards. Nalakip ang mga pangalan nila Ann Curtis Dingdong Dantes of Joshua Garcia sa mga nominado alang sa Outstanding Asian Star Award sa ika-21 nga edisyon sa Seoul International Drama Awards. Mahitabo ang awarding ceremony karong Oktubre 8, 2026 sa KBS Hall sa Seoul. Ang maong award-giving body kay nagpasidungog sa mga artista gikan sa Korea, China, Japan, Singapore, Thailand ug Philippines nga adunay dakong impluwensya o positibong epekto sa publiko sud sa niaging tuig. Og mao kana ang atong mga showbiz balita karong adlaw. Atay ni ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news dili sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Bakiro. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Grace Bakiro sa imuhang report o karon alang sa ato ang balita sa sports.
Ateneo Seniors Alliance nanawagan og March in Solidarity for Rene and Divine. Nanawagan ang Ateneo Seniors Alliance sa mga graduating seniors sa Ateneo Class of 2026 nga magsulob og black armband sa tuo nga kamot tungkol sa commencement rights karong adlaw. Ang maong lakang gihimo isip pagpakita og pagkahiusa sa pamilya nila ni Rene Clert Baterbunya og Divine Adili sa ilahang panawagan alang sa hustisya sa ilahang pagkamatay. Gidapit usab sa organisasyon ang mga graduating seniors nga moapil sa community walkout kay pahigayon karong adlaw human sa commencement rights isip simbolo sa panaghiusa og paghinumdum sa duha ka mga students athlete. Barangay Ginebra San Miguel, kampiyon na usab. Kampiyon na usab ang Barangay Ginebra San Miguel human modaog ang PBA Season 50 Commissioners Cup pinaagi sa ilahang 88-76 nga kadaugan batok sa defending champion nga TNT Tropang 5G sa Game 7 sa finals. Sa maong kadaugan gitapos sa Gin Kings ang serye ug nabawi ang corona sa Commissioners Cup nga katapusan nilang napildi ni adtong tuig 2023. Kini na ang ika-16 nga kampyonato sa Barangay Ginebra sa kasaysayan sa PBA nga nagpalig-on pa sa ilahang kahimtang isip usa sa labing malampusong prangkisa sa liga. Katapusan ang atong sayran ang labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Easterlies mo'y nakapikto sa Southern Luzon, Visayas ug Eastern section sa Mindanao. Subay niini ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Sur, Surigao del Norte ug Davao Oriental makasinati og mapanganurong kalangitan adunay katag-katag nga mga pag-uwan, mga panugdog ug kilan. Ang Metro Manila ug ubang bahin sa nasud makasinati sa susamang panahon. Ang temperatura ana sa 24.8 ngadto sa 35.2 degrees centigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:28 sa buntag ug musawop kini karong alas 6:27 sa hapon. Ang report sa kahimtang sa panahon mo'y naghingpit nga nagtapos sa ato ang mga balita dinhis ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Nining adlawng Biyernes pit sa 19 buwan sa Hunyo. Ang atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa Lactopafi ug Asi Laboratories Incorporated. Kini kay gikan sa ato ang lawak balitaanan pinagi sa atong kauban Fred Letihio, atong technical partner diri sa atong Masters Control Kenon Seneza. Pasalamat sa kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, kinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Kinilang gihapon inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Happy weekend kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.